Guten Morgen, mein Name ist Hadijah Hasbullah. Ich bin Deutschlehrerin an der SMA Plus Mutahari. Ich unterrichte Deutsch seit 1997. Ungefähr 23 Jahre unterrichte ich Deutsch an der SMA Plus Mutahari. Ich komme aus Bandung und ich wohne auch in Bandung. Meine Adresse in Jalan Kampus 2, Nummer 4. Das ist nicht so weit von SMA Plus Mutahari. Hari ini kita akan belajar tentang hobi saya dan hari-hari dalam seminggu. Ich lese gern Bücher und ich reise gern auch. Ada beberapa kata kerja untuk hobi dalam bahasa Jerman. Contohnya, lesen. Ich lese gern Bücher. Zum Beispiel, contohnya, ich lese gern ein Buch von Andre Hirata. Ya. Kemudian, spielen, bermain. Ich spiele Gitarre. Ich spiele Fußball. Ich spiele komputer. Bermain, saya bermain sepak bola. Saya bermain gitar. Kemudian singen. Perlu kalian ketahui, dalam bahasa Jerman itu tulisan dibaca seperti apa adanya. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa Jerman dibaca seperti tulisan yang tertera di situ. Singen, menyanyi. Sport machen, melakukan olahraga. Kochen, memasak. Reisen, jalan-jalan. Ich reise gern nach Paris. Ich reise gern nach Raja Ampat. Contohnya kalau di Indonesia ya. Ich reise gern nach Bali. Ins Kino gehen, pergi nonton film, bioskop, kino. Ins Kino gehen, ins Theater gehen, pergi ke teater. Kemana lagi misalnya hobi yang lain? Misalnya in die Stadt, ke kota. Gehen, jalan-jalan ke kota. Kemudian schwimmen, berenang. Ada lagi fotografieren, kamera, ya. Fotografieren, jadi fotografi kalau bahasa Indonesianya. Kira-kira apa saja kata-kata hobi yang belum ada di sini? Kalian boleh nanti menambahkan hobi-hobi kalian di sini. Ini adalah beberapa contoh saja dalam bahasa Jerman. Banyak hobi-hobi yang belum ada di sini. Ada lagi materi yang lain, yaitu Wochentagen, hari-hari dalam seminggu. Montag, Senin, Dienstag, Selasa, Mittwoch, Rabu, Donnerstag, Kamis, Freitag, Jumat, Samstag, hari Sabtu, Sonntag, hari Minggu. Mudah kan membacanya? Dibaca seperti apa ada yang ditulisan. Ya, Frau ulangi lagi ya. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, und Sonntag. Mudah kan membacanya? Jadi dalam bahasa Jerman itu membaca itu lebih mudah. Oke? Dalam bahasa Jerman ada perubahan kata pada gramatiknya ya. Nah, perubahan katanya di sini sudah Frau tuliskan ada beberapa contoh kata yang
sudah dirubah. Misalnya, ich spiele kan tadi bermain. Ich, saya. Du, kamu. Reza, itu berarti laki-laki. Fatima, sie, perempuan. S biasanya nanti dipakai untuk kata benda. Jadi ulangi ya. R untuk laki-laki, kata ganti untuk laki-laki. Si kata ganti untuk perempuan, dan S untuk kata kerja nanti. Wir, kami. Ir, kalian. Si, ada dua si di sini. Si mereka dan si Anda. Kita harus bisa membedakan di sini du, kamu, dan si Anda. Jadi dalam bahasa Jerman itu ada kata ganti du, kamu, itu untuk biasanya dipakai untuk yang sudah kenal, sudah akrab. Misalnya kita dengan teman kita, sahabat kita yang sudah kita kenal dengan baik. Kemudian dengan ibu bapak kita, ya, dengan adik-adik kita, dengan kakak-kakak kita, bisa juga dengan nenek kita atau dengan kakek. Walaupun orang sudah tua, tapi kita sudah akrab, kita menyebutnya du. Oke. Kemudian wir, kami. Wir, saya dan kamu. Wir, saya dan dia. Wir, kita, ya, kami. Ir, kalian. Bentuk jamaknya jadi du. Misalnya ada dua anak yang di depan Frau, misalnya ada Fatimah dan ada misalnya Reza. Nah, untuk menyebutkan kalian itu dalam bahasa Jerman ir. Si, sekarang di si itu dia. Maaf, si mereka. Mereka banyak kan, kalau mereka banyak. Kemudian si Anda. Ya, bedanya sama du. Kalau du tadi sudah akrab. Tetapi kalau si itu belum akrab. Kita ketemu sama orang, misalnya sama orang Jerman, misalnya di tempat rekreasi, kita pengen kenalan nih, bagaimana kita misalnya mau menanyakan namanya siapa. Kita di sini tidak bisa menggunakan du, tapi menggunakan sie. Wie heißen Sie? Ya, where sind Sie? Tidak bisa kita menggunakan du. Wie heißt du? Atau woher kommst du? Tidak bisa. Jadi harus menggunakan sie. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Ya, itu bedanya du dengan si. Oke, kita kembali lagi. Sekarang perubahan kata atau konjugasi biasanya dipakainya ya, konjugasi. Gramatik dalam bahasa Jermannya seperti ini. Verben itu kata kerjanya. Jadi ada beberapa kata kerja yang berubah ketika berhadapan dengan subjeknya. Contohnya, ich spiele. Du spielst, ya. Sie spielt. Wir spielen. Maaf, di sini agak teknis, ini tidak kebaca. Ihr spielt. Sie spielen. Sie spielen. Misalnya di sini contoh yang paling kita bisa lihat, gehen, pergi. Ich gehe. Du gehst. Sie, es, geht. Wir gehen. Ihr geht. Sie gehen. Sie gehen. Ini adalah contoh kata kerja yang beraturan.
nanti ada beberapa kata kerja yang tidak beraturan. Sekarang kita belajarnya yang beraturan dulu. Ya. Di sini saya memberikan contoh, ada beberapa kata kerja: spelen, bermain, singen, menyanyi, machen, melakukan, gehen, pergi, lesen, lesen membaca. Saya berikan contoh di sini kata kerja yang tidak beraturan. Karena kata kerja ini nanti akan kita pakai dalam kata kerja hobi dengan tema hobi ya. Lesen. Awal kata kerjanya lesen. Kalau kalian mau tahu apa arti kata lesen di kamus ya, di Wörterbuch, di kamus, kalian harus mencari katanya lesen. Jadi tidak memakai misalnya menggunakan kata list di kamus, susah menemukannya dan hampir tidak menemukan. Jadi harus dicari dengan kata kerja awalnya, yaitu lesen. Lesen itu membaca. Di sini lesen termasuk kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya, ich lese, du liest, RCS liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen, sie lesen. Coba kalian bandingkan dengan kata-kata gehen atau kata-kata machen. Ada perubahan? Coba lihat. Pasti ada perubahan. Kalau gehen, ich gehe, ich lese, sama. Nah, yang berubah, yang berbeda yaitu pada kata ganti du. Du gehst. Kalau lesen, du liest. RCS, get. Get. Tapi kalau dalam kata-kata kerja lesennya tidak beraturan, itu liest. Dibaca agak panjang. Wir gehen lesen. Sama ya. Masih sama. Gehen lesen. Ihr geht, ihr lest. Si sama kata kerjanya. Ini gambarannya, nanti kalian bisa melihat, diulangi lagi, dilihat dengan seksama ya perubahannya. Get. Oh maaf, ini du gets itu bukan, salah tulisannya ya. Gets itu harusnya du gest. Du gest. G-E-H-S-T ya. Seperti machen, machs, jadi gets. Ini from maaf salah ya, nanti kalian bisa diganti. Dulis. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari lagi dan dibaca. Setiap kata dibaca supaya kalian terbiasa mulutnya menggunakan kata bahasa Jerman. Jadi harus dibaca nanti. Oke, kita teruskan dulu ya. Contoh kalimatnya untuk kata-kata hobi tadi. Ich reise gern nach Paris. Wir lesen gern Komik. Ich koche gern Bratwurst. Sie geht ins Theater. Mag gern Kaffee. Ich und Nina spielen Gitarre. Thomas spielt Fußball. Fußball itu sepak bola. Thomas laki-laki. Spielt Fußball. Spielt gern Fußball. Monica sing sehr gut. Nah, ini contoh kalimatnya ya, contoh kalimat untuk kata-kata hobi. Was ist denn dein Hobby? Apa hobi kalian? Was ist dein Hobby? Was machst du gern? Itu pertanyaannya. Kita nanti ke dialognya ya. Nah, ini dialognya biasanya kalau kita menggunakan kata-kata hobi. Gehen wir ins Theater? Kita pergi ke teater? Ya, gern. Ya, senang sekali. Wann? Kapan? Am Samstag. Hari Sabtu. Nee, nein.
Biasanya orang Jerman seperti itu ya. Nee, nein, das geht leider nicht. Maaf, sayang sekali tidak bisa. Kita ajukan lagi. Am Mittwoch, hari Rabu? Ya, super. Nah, seperti itu dialognya ya. Nanti kalian bisa diganti. Kalian hobinya apa? Mau pergi kemana? Teater bisa diganti dengan ins Kino, bisa diganti dengan swimbad, misalnya kolam renang, bisa diganti dengan apa yang ingin kalian lakukan, ya. Jadi masih umum. Hari-hari bisa kalian ganti. Ini contoh ya sederhana yang nanti kalian bisa diganti sendiri kata-katanya. Hari-hari Samstag bisa diganti Dienstag, bisa diganti Donnerstag, bisa diganti am Freitag. Oke? Ya, contohnya ya. Sekarang dialognya. Contoh-contoh dialog ya untuk menggunakan temanya untuk tema hobi. Dialog pertama. Was machen wir am Montag? Was, apa? Apa yang akan kita lakukan pada hari Senin? Spielen wir Fußball? Kita bermain sepak bola? Ya, super. Oke, berarti setuju. Ya, super. Dialog 2. Gehst du gern ins Theater? Kamu suka pergi ke teater? Nein, nicht so gern. Und du? Dan kamu? Ya, gern. Saya suka sekali. Di sini kalian bisa menemukan kata kerja yang berubah-berubah sesuai dengan subjeknya. Sesuai dengan subjeknya. Ich, du, RCS, wir, ihr, sie. Ya. Dialog 3. Wann spielt Fußball? Dia laki-laki. Spielt ya. Wann spielt Fußball? Am Sonntag, hari Minggu. Ya. Kemudian dialog yang keempat. Wann kochst du gern? Wann kochst du gern? Kochen itu memasak. Koch. Am Donnerstag. Oke. Jadi di sini kalian perhatikan ya, kata kerja yang berubah-berubah sesuai dengan subjeknya. Apakah wir? Apakah Apakah du? Apakah sie? Dia ya. Jadi nanti kalian bisa mengganti subjeknya, tapi kalian harus ingat kata kerjanya harus berubah ya. Untuk itu kalian hafalkan dulu ya, pelajari dulu kata kerjanya, perubahan kata kerjanya ya. Kayak misalnya kalau misalnya sudah hafal, kita terus menggunakan dialog ini supaya tidak lupa. Misalnya contoh tadi, ich spiele, du spielst, RCS spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, sie spielen. Ya. Ich gehe, du gehst, RCS geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen, sie gehen. Di sini ada yang menarik untuk kata-kata gehen. H di tengah tidak dibaca, ya. Jadi tidak dibacanya gehen, tidak dibaca gehen, tapi gehen. Frau ulangi lagi ya. Ich gehe, du gehst, RCS geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen, sie gehen. H tidak dibaca kalau letaknya di tengah vokal. Contohnya gehen tadi. Itu mungkin salah satu kata kerja yang agak unik ya dalam bahasa Jerman.
Oke. Ini kalau kalian misalnya kata kerjanya tidak tahu artinya, kalian bisa buka Google Translate. Atau nanti kalian bisa nanti di grup WA bisa tanya, atau paling mudah Google Translate. Ya. Kita hari ini sudah belajar banyak kata kerja dan gramatiknya tadi konjugasi, perubahan kata kerja. Kalian harus sesering mungkin dibaca. Kalau bisa setiap hari dibaca. Kan tidak banyak nih, ya. Kita ulangi coba ya bacanya, contoh kalimat ini. Ich reise gern nach Paris. Saya suka jalan-jalan ke Paris. Wir lesen gern Komik. Ich koche gern Bratwurst. Sie geht in Theater. Macht gern macht gern Kafe. Dia suka membaca, suka membuat kafe, kopi. Ya. Ich und Nina spielen gern Gitarre. Saya dan Nina spielen karena berdua. Ya, gitar. Thomas spielt Fußball. Monika singt sehr gut. Jadi Monika, ya, Monika sangat bagus bernyanyinya. Sedikit Frau jelaskan di sini bagaimana susunan kalimat dalam bahasa Jerman. Pertama, awal penulisan kalimat itu kata subjeknya ich. Kemudian kata kerja. Itu harus susunannya seperti itu. Setelah subjek harus kata kerja. Kemudian mau keterangan tempat, mau keterangan tempat atau keterangan waktu boleh. Subjeknya, reise kata kerjanya, gern nach Paris. Wann? Kapan? Misalnya ya, Samstag. Reise gern am Samstag nach Paris. Boleh. Ya. Kalian nanti bisa buat sendiri. Memodifikasi kalimat dengan kata kerja yang baru. Wir lesen gern Komik. Wann? Kapan? Wir lesen gern am Sonntag Komik. Am Sonntag, hari Minggu. Ich koche gern am Freitag Bratwurst. Ya, boleh. Kalau kalian kosakatanya banyak, kalian semakin mudah dalam berbicara, dalam berbahasa Jerman. Tips untuk sekarang, materi ini, baca setiap hari apa yang kalian pelajari dari sini. Semua dibaca. Ya. Tadi pertama kata kerja. Kemudian perubahan kata. Ich gehe, du gehst. RCS geht, wir gehen. Ya, itu harus dibaca sampai hafal. Kemudian baca contoh-contoh kalimatnya. Kemudian dalam pemakaiannya di dialog itu. Jadi di sini walaupun kita belajarnya tidak banyak, tapi kalian sudah bisa mempraktekkan apa yang kalian pelajari dalam dialog sehari-hari. Jadi tipsnya baca setiap pelajaran yang kita pelajari, baca yang keras, dibaca yang keras ya, seperti Frau ini, baca yang keras. Kemudian kalimat kata-katanya dimengerti. Ya. Mengerti kata-katanya. Oh, ini dihafalin arti-artinya ya, dihafalin arti-artinya. Kemudian gramatiknya.
Kalau misalnya gramatiknya salah kalau ngomong, bagaimana? Tidak apa-apa. Ya. Orang Jerman tidak akan mentertawakan orang yang salah dalam belajar bahasa Jerman. Tidak akan mentertawakan. Jadi kalian harus percaya diri. Yang penting komunikasinya jalan dan orang bisa ngerti apa yang kita bicarakan. Oke? Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup WA Deutsche Klasse. Ya. Dan tugas kalian hari ini, ya, tugas kalian hari ini, kalian boleh memodifikasi contoh-contoh kalimat ini dengan hobi kalian, ya, boleh dengan hobi kalian, hobi teman, kata kerjanya diganti, subjeknya diganti, yang penting harus benar susunan kalimatnya dan kata kerja, perubahan kata kerjanya. Das reicht für heute. Ich freue mich, euch zu sehen. Dan Dankeschön. Tschüss.